Marilah selalu senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan karunia taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita untuk berhadir di majelis yang sangat mubarak, yaitu majelis Rotibul Haddad. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir salah satu juriat daripada baginda Rasulullah SAW yang jauh-jauh dari kota Tarim, dan mudah-mudahan berkat kedatangan beliau insyaallah daerah kita akan menjadi daerah yang penuh barakah, selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan taufik dan hidayahnya, yaitu al-alamah al-habibana al-habib Alwi bin Abdullah Idris, yang alhamdulillah insyaallah nanti beliau akan menyampaikan tausiah untuk pegangan hidup kita di dalam mengarungi kehidupan yang di dunia ini yang sementara ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para zuriat baginda Rasulullah SAW serta para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kegiatan kita dimulai dengan pembacaan suratul Yasin dan dilanjutkan dengan pembacaan Rotibul Haddad, dan sekali nanti selanjutnya akan tausiah atau mauizah hasanah daripada al-alamah al-habibana al-habib Alwi bin Abdullah Idris. Ini nanti akan diterjemahkan oleh Ustaz Fajrian Nur. Mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang nanti beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini bekal kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Fajrian Nur untuk memimpin daripada tausiah nanti akan disampaikan oleh Al-Habibana Al-Habib Ali bin Abdullah Idris. Pak Ali, kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ja'alana Allah wa iyyakum min adh-dhakirin lah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Wa idza ja'ala Allah ahadan min adh-dhakirin fa'alama 'ala anna Allah Subhanahu wa ta'ala yadhkuruh. Apabila Allah Ta'ala menjadikan seorang hamba daripada orang-orang yang berzikir, maka ketahuilah bahwasanya hamba tersebut Allah Ta'ala pengen menyebut namanya. Dan zikir sebutan Allah Ta'ala kepada engkau lebih afdal daripada engkau menyebut nama Allah. Dan dengan berzikir itu dapat menyebabkan hati kita bercahaya. Dan dengan zikir juga maka akan menyinari roh-roh kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang selalu berzikir, yang dekat kepada Allah. Dan daripada berkat berzikir Allah Ta'ala dengan sebab berzikir Allah Ta'ala menghilangkan daripada manusia segala kesusahan. Wallah a'adda lidzakirin rahmah wa maghfirah minhu wa ridwan. Dan Allah Ta'ala menyiapkan bagi orang-orang yang berzikir rahmat dan keampunan dan keridhaannya. Fayanaluna tilka rahmah wal maghfirah fid dunya wa fil akhirah. Dan apabila kita berzikir maka kita akan mendapatkan keridhaan dan keampunan di dunia dan maupun di akhirat. Dan Allah Ta'ala akan menyelamatkan mereka dari segala penyakit-penyakit. Maka zikir itu adalah obat. Obat bagi hati. Dan obat pula bagi jasad. Dan obat bagi roh-roh. Dan di
dalam zikir ada mengandung rahasia daripada rahasia. اختص الله سبحانه وتعالى هذا الذكر بهذا السر. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan zikir ini dengan rahasia-rahasia. ولهذا كان في سر أخذ الذكر من الشيوخ أثر أكبر. Karena itu apabila kita mengambil zikir, sesuatu amalan zikir yang kita mengambilnya berijazah dari guru-guru, maka itu akan mengandung mendapatkan sir yang lebih besar. الذكر بحد ذاته فيه فوائد. Zikir diri zikir sendiri itu adalah mengandung faedah-faedah. لكن عندما يكون ذلك الذكر بنظر أحد العلماء أو الصالحين فيعطيك ذكر معين يكون أثره أقوى. Akan tetapi apabila zikir itu dipandang oleh orang soleh, pendapat orang soleh, oh ente amalkan ini. Apabila syekh kita memberi amalan, maka di dalam zikir itu terdapat sir yang lebih agung. لأنه يعطيك ذكر يتناسب مع حالك. Karena guru-guru itu mereka akan memberikan sebuah amalan kepada kita, sebuah zikir kepada kita yang sesuai dengan keadaan kita. ولأن هؤلاء الشيوخ يعرفون أسرار هذه الأذكار، هذا الذكر سر في كذا وهذا يستعمل لكذا وهذا لكذا. Dan para guru-guru mereka mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam zikir itu. Oh, ini zikir mengandung rahasia ini zikir mengandung rahasia ini. Maka mereka memberikan kepada kita. ولهذا كان من الأجمل أن يأخذ الإنسان الأذكار عن الشيوخ وعن الرجال العلماء. Karena itu yang lebih bagus, yang lebih mulia kita mengambil zikir, mengambil amalan dari seorang guru, dari cara seorang ulama. لأنه ستظهر آثاره عليه. Karena akan nampak asar atau bekas kita berzikir tadi. وهذه الآثار تكون له قربة من الحق سبحانه وتعالى. Dan bekas kita berzikir itu akan membuat kita dekat kepada Allah. فبالذكر يجري البصيرة. Maka dengan berzikir kita akan menajamkan pandangan hati kita وتتنور البصيرة. dan akan bercahaya pandangan mata hati kita. ولهذا أوصى العلماء أنه من أراد جلاء بصيرته فليحافظ على الذكر. Karena itu para ulama mereka mewasiatkan barang siapa yang pengen basirat pandangan hatinya tajam, maka bawalah berzikir. ولهذا قال الإمام الحداد فاعكف على الذكر وواظب عليه في الصباح وفي المساء. Karena itu Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau mewasiatkan kepada kita sering-seringlah berzikir, khususnya pada waktu subuh dan di waktu sore. والذكر يحفظك حتى من مكائد إبليس. Dan dengan kita berzikir akan menjaga kita daripada godaan-godaan iblis. ويكون حفظ لك من الشياطين ومن الجن. Dan akan menjaga kita daripada gangguan syaitan dan jin. ولا يستطيعون أن يقربوا إليك وأنت ذاكر لله. Dan kita bisa memukul para iblis itu, para jin itu dengan kita berzikir. ذكر بعض أهل العلم أن الشيطان له خرطوم مثل خرطوم الفيل. Bahwasanya disebutkan syaitan itu memiliki belalai sebagaimana belalai يضع في قلب الإنسان. yang mana dengan belalai itu ianya menyakiti manusia. فإذا غفل عن ذكر الله وسوس له الشيطان. Apabila orang tadi kada berzikir dengan Allah Ta'ala, maka syaitan akan mengulah ianya waswas. فإذا ذكر الله أخرج خرطومه وهرب. Dan apabila kita berzikir kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan hilangkan, Allah keluarkan belalainya tadi, maka ia akan bubar. ويبقى بعيد منه حتى يغفل فيرجع مرة أخرى. Dan si iblis kedua berparak jauh dari kita sampai kita lupa lagi, maka si iblis tadi berparak lagi. والإنسان إذا تعود على الذكر فإن القلب يبقى ذاكر. Dan apabila kita sudah terbiasa mengucap zikir, maka hati kita akan tetap berzikir kepada Allah. حتى لو كان ما يذكر بلسانه. Walaupun mulutnya kada berucap, kada berzikir, لكن قلبه ذاكر لله غير غافل. tetapi hatinya selalu berzikir kepada Allah tanpa lupa. المشكلة عندما يغفل القلب. Yang jadi masalah ketika hati kita lupa, فإن القلب إذا غفل تمكن إبليس من ذلك البدن. apabila hati kita sudah lupa, maka si iblis akan leluasa dengan mengganggu hati kita. فيكون قلبا مسيطرا على عدو الله إبليس. Maka jadilah hati orang yang pelupa itu menjadi hati yang dikendalikan oleh musuhnya Allah, yaitu adalah iblis. فلا بد للمؤمن
أن يكثر من ذكر الله دائما. Karena itu sepantasnya wajib bagi orang yang beriman selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. وينبغي للإنسان أن يعود قلبه على الذكر قبل لسانه. Dan sepantasnya pula bagi manusia dia membiasakan mulutnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. لأن الذكر باللسان يكون أثره ضعيف. Kita harus membiasakan hati kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kemudian kita biasakan lidah kita. Kenapa? Karena dengan berzikir dengan lidah itu asarnya sedikit. Hatta yadhkur al-qalb. Sehingga hati kita ikut berzikir. Atau an yakuna al-qalbu hadiran ma'a dhikr al-lisan. Atau besertaan hatinya hadir dengan mulutnya berzikir. Fi hadhihi al-hala yakunu lidh-dhikr athar akthar wa akbar. Dan apabila mulut kita berzikir, hati kita berzikir, maka ini asarnya, bekasnya kepada kita lebih besar dan lebih agung. Maka dengan kita berzikir dengan hati dan kita dan dengan lidah kita, maka akan timbul daripada bekas zikir. Bahkan sebagian manusia waktu ketika kita sholat, sebagian ada yang lupa. Akan tetapi orang yang shadiq, yang benar-benar, yang bersungguh-sungguh dekat kepada Allah, maka walaupun dia tidur, hatinya tetap dekat kepada Allah. Dan ada salah seorang muslimin, salah seorang soleh yang mana dia mau masuk ke dalam masjid. Dia lihat di depan pintu masjid ada iblis. Kata orang soleh tadi, hai musuh Allah, apa yang engkau gawe di sini? Ujar iblis, aku hendak masuk ke dalam masjid, mengganggu orang yang sembahyang benar. Bapak kenapa ikan menjadi tak keluar di sini? Karena masuk ya? Itu najar iblis nangguring di orang sembahyang tuh nafasnya membakar aku. Subhanallah. Naim ويحرق iblis. Ada musalli ma yata'athar iblis. Subhanallah, kata beliau, orang guring tetapi nafasnya dapat membakar iblis. Tetapi yang sembahyang di higanya nafasnya tidak ada menambah. Bahkan iblis hendak menggoda. Ada yusalli ala ghaflah. Kenapa? Karena yang sembahyang ini lupa. وهذا نام على الأذكار فكان قلبه ذاكر. Dan orang nangguring ini selalu berzikir, makanya hatinya selalu berzikir. فصار حتى وهو نائم أنفاسه تحرك إبليس. Maka dengan sebab ia selalu berzikir itu, nafasnya walaupun nyeguring, nafasnya aja dapat membakar iblis. فكيف لو كان كيف ذكره وقراءته. Maka bagaimana seandainya yang selalu berzikir ini inya bangun, inya berzikir. باب أولى تحرك إبليس. Pasti nyata sudah iblis terbakar di sini. وهكذا بعض الناس حتى هم في صلاتهم وهم في عبادتهم لكنهم غافلين قلوبهم غافلة. Beginilah sebagian manusia, dia di dalam keadaan sholat, bahkan di dalam sholat pun mereka lupa. والذاكرين لله هؤلاء الذين يذكرون الله دائم حتى لو ناموا يبقى القلب ذاكر لله ولا يغفل. Dan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, sekalipun dia tidur, hatinya tetap berzikir kepada Allah. لأن الذكر يجري في دمائهم كلها. Karena zikir mengalir di dalam darah mereka. كما بعض الصالحين لما أخذوه قتلوه ظلما خرج الدم منه يكتب لا إله إلا الله. Sebagaimana kita lihat dulu orang-orang soleh terdahulu, waktu mereka dibunuh secara zalim, maka keluar darah dari tubuh mereka bertulisan la ilaha illallah. وكان الإمام أحمد بن حنبل لما جاءته الوفاة كان بعض الذين عنده يقول له لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ardah, waktu beliau sakaratul maut, maka para murid-murid beliau mentalkinkan kepada beliau, mentahlilkan kepada beliau, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. فالتفت إليه قال إن كان تقولها ذكر لله فقلها وإن كان قصدك تذكرنا بها فلا إله إلا الله ممزوجة بلحمي ودمي. Maka Sayyidina Ahmad bin Hanbal menoleh kepada para murid-muridnya, apabila
dan sidin berucap amun yang berhendak mengucap la ilaha illallah ini hendak berzikir karena Allah, maka baca aja di sini. Tapi amun berhendak hendak mengajari aku, membimbing aku mengucap la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah ini sudah mendarah daging lawan aku. هؤلاء حتى قلوبهم لما تنبض وعروقهم لما تنبض بذكر الله 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 الله. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang saleh dahulu, apabila walaupun hatinya berdetak, jantungnya berdetak, setiap detakan jantung itu selalu berzikir kepada Allah, 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 Allah. وكان بعضهم في بعض تشخيصات القلب لما شافوا قلب المؤمن وجدوا أنه موجود داخل القلب على شكل الله. Dikatakan juga, diceritakan ada orang periksa di apa bahasa kita yang kau melihat ke dalam tuh, di ronsen. Nah di ronsen dilihat hatinya, di dalam hatinya ada bertulisan Allah. فإذا ذكر الإنسان ربه تحرك هذا في القلب. Apabila manusia ini berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, maka hatinya akan bergerak. فيضخ القلب الدم بكميات كبيرة فيزداد الإنسان نشاط. Maka dengan berzikir tadi, zikir tadi, jantung itu akan berdetak kencang dan akan menyebarkan darah-darah sehingga manusia tadi jadi semangat. لهذا تجد الذاكرين لله نشيطين. Karena itu kita lihat orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka bersemangat. والغافلين عن ذكر الله كسالى. Tetapi kita lihat orang-orang yang selalu lupa kepada Allah, karena hendak berzikir, kita lihat toler beratan. دائما يشعر بتعب. Rancak, merasa aduh uyuh, teman-teman uyuh. دائما يشعر بالأمراض. Teman-teman aduh garing. وما يقدر يتحرك حتى من غير ما يعمل شيء يتعب. Kadang kau bergerak walaupun yang ada begawian apa-apa, keuyuhan. بسبب ضعف ذكر الله عنده. Kenapa? Dengan sebab karena ini akan berzikir kepada Allah. أما الذاكرين لا تجدهم نشطا. Tetapi kita lihat orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, kita lihat mereka selalu semangat. ما يشعرون بالتعب. Kadang merasa dengan uyuh. لأن قلوبهم ذاكرة لا تحرك الدم في الجسد. Karena hati mereka selalu berzikir kepada Allah, yang mana dengan berzikir itu dapat mempercepat aliran darah. بل وكثير من الأمراض يعالجونها بذكر الله. Bahkan banyak daripada penyakit-penyakit yang mana diobati penyakit itu dengan berzikir kepada Allah. وتعالج بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan diobati dengan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. ما لها من أثر. Kenapa? Karena di dalam salawat dan zikir itu ada bekas. والأذكار اللي علمنا احنا إياها رسول الله فيها خير كبير لنا. Dan azkar-azkar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita itu di dalamnya mengandung sesuatu yang sangat mulia. علمنا احنا الذكر قبل الأكل. Baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita doa sebelum makan. الآن وجدوا أن الجراثيم اللي تكون في الطعام إذا قال الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم تخرج من فمه طاقة تقتل الجراثيم اللي في الطعام ما تضره. Sekarang Jarsidin sudah terbukti bahwasanya apabila kita hendak makan dan di makanan itu ada kuman-kuman, ada bakteri-bakteri, kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan Bismillahirrahmanirrahim ini memerangi kuman-kuman dan bakteri yang ada di makanan tadi. والذي يأكل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم تضره. Dan orang yang makan kada berbismillah maka akan memudaratkan karena ia makan kuman. حتى لو غسل الطعام 1000 مرة ما تموت. Sekalipun sampainya makan makanan sampai beribu-ribu kali maka mati. لكن بمجرد أن يقول بسم الله تموت. Tetapi dengan kita mengucap bismillah maka kuman-kuman tadi akan mati. لأن هذا الذكر يحمل طاقة. Karena dengan zikir ini memiliki kekuatan. هذه الطاقة تنزل على الجراثيم أن تقتلها كلها. Dan kekuatan ini turun kepada kuman-kuman tadi maka akan mematikan kuman-kuman tersebut. وكثير من الأذكار اللي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan banyak daripada zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada من kita. واظب عليها كان له بها عطاء من الله وحفظ. Dan barang siapa yang selalu mengamalkan, menjaga zikir ini, maka Allah Ta'ala akan menjaga ini juga. منها أن يقول صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات.
Di antaranya zikir yang diajarkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim 3 kali pagi dan sore hari. يعني حتى لو أكل طعام مسموم ما يضره. Bahkan dikatakan apabila orang tadi mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim tadi 3 kali pagi dan sore, seandainya ia memakan makanan yang beracun maka tidak akan memudaratkan. بإذن الله تعالى. Dengan izin dari Allah Taala. ومن قال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. Dan barang siapa yang membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim min syarri ma khalaq, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. ولا يضر شيء. Dan tidak akan memudaratkan apapun. ويحفظ من العقارب والحيات. Dan dijaga daripada segala penyakit-penyakit. أذكار بسيطة جدا. Zikir yang mudah kita ucapkan. ما تحتاج منك إلى جهد كبير. Kadang perlu kita membuang-buang tenaga kita. ولكن الناس غافلين. Tetapi manusia lupa. جاء في بعض الروايات أنه من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة فليكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. Di dalam disebutkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sembahyang 5 waktu, maka tidak ada antara inya lawan surga kecuali kematian. وقد ذكر السلف أن راتب الإمام الحداد ما يقرأ في بيت إلا ويحفظ من العين ومن السحر ومن الشيطان ومن الحريق ومن السرقة. Dan disebutkan barang siapa yang membaca Ratibul Haddad di dalam rumah, maka rumah itu akan dijaga daripada ain, daripada sihir, daripada kemalingan dan dari kebakaran. لأنها أذكار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karena di dalam Ratibul Haddad mengandung zikir dari baginda Rasulullah. وأذكار النبي محمد حفظ للإنسان. Dan zikir-zikir yang diajarkan baginda Rasulullah itu adalah penjaga, pelindung bagi الله manusia. يحققنا وإياكم بحبائل الذكر. Mudah-mudahan Allah menghakikah diri kita, membenarkan kita dengan hak-hak zikir. اجعلنا من الذاكرين له في كل وقت وحين. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berzikir pada setiap waktu. ويرفع ما حل بالأمة من البلاء. Dan mengangkat dari segala bala kepada daripada ويرفع umat. الأمراض والأسقام عن الأمة. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat segala penyakit-penyakit yang ditimpakan kepada umat. ببركة هذه الأذكار والأدعية. Dengan berkat zikir-zikir ini dan doa. الله يرفع بها Ya البلاء. Allah, angkatlah bala dengan zikir. ويحفظنا وإياكم من كل أذى. Mudah-mudahan Allah mengangkat, menjauhkan kita dari segala penyakit dan ويجعل gangguan. هذه الليلة من أبرك الليالي Dan علينا. mudah-mudahan Allah menjadikan malam ini daripada malam yang diberkati oleh Allah. يسلمنا فيها من جميع الآفات والأمراض. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari segala penyakit, ويحفظنا من كل الأذيات والبليات. dijaga daripada segala yang menyakiti kita. ويفرج على المسلمين. Dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar kepada orang وينصر muslimin بالمسلمين. dan menolong orang-orang muslimin, memberikan ويرحم المسلمين. dan mengasihi orang-orang muslimin يرفع البلاء عن المسلمين. dan mengangkat bala daripada orang muslimin. على هديه وكل صالح الجامع خرج الآخرة. Amin. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واصبر للمساكين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في جمرة السالكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب واغفر لكل قلوب واكفي عن المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واهتم بإحسانك إن زادنا الإسلام وعليه نعمة وزاد مشكور جميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعمتها والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله
ومن فتنة الشيطان وقدوم الإحسان سلط علينا من إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.